लेकटाउन महाशक्ति कालीबाड़ी में दुस्साहसिक चोरी। सिलीगुड़ी में हड़कंप। सिलीगुड़ी के लेकटाउन इलाके स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध जागृत महाशक्ति कालीबाड़ी में हुई दुस्साहसिक चोरी की घटना से क्षेत्र में भारी सनसनी फैल गई है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस मंदिर में चोरी की घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित और चिंतित हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह मंदिर के पुजारी पिंटू चौधरी और अन्य सेवायत जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाने पर पता चला कि मां की मूर्ति के आभूषण, पूजा सामग्री, बर्तन सहित कई कीमती वस्तुएं गायब थीं। इतना ही नहीं, दान पेटी भी तोड़कर चोर लगभग 30,000 रुपये लेकर फरार हो गए। पुजारी के अनुसार चोरों ने मंदिर की लगभग सभी कीमती वस्तुएं चुरा ली, कोई भी सामान नहीं छोड़ा। इस घटना से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल है। सबसे गंभीर बात यह है कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी चोर साथ ले गए, जिससे जांच में पुलिस को कठिनाई हो सकती है। हालांकि सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की पहचान करने के प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया जाए। फिलहाल पूरे मामले की जांच सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा की जा रही है। আর সকালে এসে দেখি মন্দির খুলে দেখি, আমি খবর পেলাম 5টা 32-এ খবর পেলাম যে এসে দেখি যে মন্দিরে চুরি হয়ে গেছে। শুনলাম, দৌড়ে এসে মন্দির খুলে দেখি যে এই অবস্থা। সব মায়ের যা সোনা গয়না ছিল, রূপার মুটুক টুটুক ছিল, সব নিয়ে চলে গেছে। নারায়ণ ঠাকুরের সরবরাহ ছিল, ওটাও নিয়ে চলে গেছে। সোনার চুর ছিল? হ্যাঁ, সোনার চুর ছিল। সোনার মানে রূপার জলে, রূপার মুকুট সোনার জলে চুবানো ছিল, আর মানে রূপার সোনার টিকলি ছিল, একটা সোনার চেন ছিল। হ্যাঁ, তারপরে রূপার সাপ ছিল নারায়ণ ঠাকুরের, ওটাও নিয়ে চলে গেছে। আর দান বাক্স থেকে প্রায় 25 থেকে 30,000 টাকা মতো থাকে, ওই বের করে নিয়ে চলে গেছে। কিভাবে করলো চুরিটা? আপনার কি মনে হয়? গ্রিলটা উঠিয়ে দিয়েছে, গ্রিলটা ভেঙে দিয়েছে, গ্রিলটা ব্যাকা করে দিয়ে ওখান থেকে ঢুকেছে। ঢুকার পরে বাস দিয়ে বের করে দিয়েছে। তালা ভাঙতে পারিনি একটাও, তালাগুলো ঠিকই ছিল, তালা একটা ভাঙতে পারিনি। কি বলবেন এই যে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মন্দিরে চুরি হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, কতটা আপনারা সুরক্ষিত বা অসুরক্ষিত মনে করছেন? এটা যত তাড়াতাড়ি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনারা এটাকে একটা সুরাহা ব্যবস্থা করুন, ভালো ব্যবস্থা করুন এটাকে, যেন এরকম ধরনের চুরি চামারি এগুলো না হয়। এটাই আমার মানে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ। পুলিশ কি আসছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল, পুলিশ ইনকোয়ারি করে গেছে। খগেনদা এসেছিল, খগেনদা খুব সুন্দর ইনকোয়ারি করে গেছে। কি আশা করছেন? এখন যত সুষ্ঠুভাবে যেন কাজটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ বা আমার জিনিসগুলো যেন আমি পেয়ে যাই, এটাই আমি কামনা করি। আপনার নামটা? আমার নাম पिन्टू भट्टाचार्य, महाशक्ति कालीबाड़ी पुरोहित हामी। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।